بڑے ہی احسن انداز میں بڑی قیمتی باتیں آپ سے گزارش کر رہے تھے۔ وہ بندہ تے نہیں سی چنگا لیکن گل بڑی چنگی کر گیا، کہندا اوتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، وہاں پر یہ پوچھا نہیں جائے گا کس علاقے میں رہتا رہا، کس خاندان سے تعلق ہے، تیرا باپ بڑا جگیردار تھا، بڑا مربوں کا مالک بھی تھا، تیرا بڑا اعلیٰ خاندان سے تعلق بھی ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء بھی ہیں، ختم الرسل بھی ہیں۔ محبوب فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، پوری کی پوری آدم کی اولاد آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مقام دیا، جو مرتبہ دیا، جو عزت دی، جو شرف دیا، وہ کسی پیغمبر کو عطا نہ کیا، لیکن محبوب اتنی شرف ہونے کے باوجود بھی، مقام ہونے کے باوجود بھی، مرتبہ ہونے کے باوجود بھی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار، جن کے بیٹوں کا مقام یہ ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار، جس کا شوہر جنت کا شہزادہ محبوب کی بیٹی، آپ فرماتے ہیں اے ملی فاطمہ عمل کرو، عمل کے بغیر میں محمد بھی تجھے نجات دلا نہیں سکتا، عمل کے بغیر میں محمد بھی تیری سفارش اللہ کے دربار میں نہیں کر سکتا۔ یہ میرا محبوب فرما رہے ہیں اپنی اس پیاری بیٹی کو، جس کے بارے میں فرمایا تھا سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ میں نے اور آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ہم بغیر عمل کے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل ہے تو سب کچھ ہے، عمل نہیں ہے نبی کا چچا ہے، نبی کا چچا ہے، پیار ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، الفت ہے، سارا کچھ ہے، جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، محبوب اس کو چھڑا نہیں سکتے ہیں۔ حضرات عمل سے زندگی بنے گی، یہی وہ قیمتی نصیحتیں فرما رہے تھے، انہی باتوں پہ ہم کو انہی باتوں کی طرف وہ توجہ دلا رہے تھے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ مداح رسول ثنا خان مصطفیٰ واضح شیریں بیان واضح خوش الحان قاری شاہد نواز محمدی صاحب وہ آئیں اور آپ سے محو گفتگو ہوتے ہیں۔ قاری شاہد نواز محمدی صاحب، اور یہ چھوٹے بچے بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں، میری گزارش ہے کہ آپ ایک تو قریب ہو جائیں، یہ بڑے آدمی آگے آ جائیں، چھوٹے بچے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ایک باتیں بند کر دیں آپ اور ایک پیچھے تھوڑا سا ہو جائیں، بڑے آدمیوں کو جگہ دیں، وہ آگے آ جائیں۔ بھائی جو باہر بیٹھے ہیں آگے آ جائیں، بڑی مہربانی آپ کی، آپ آئے ہیں گھر سے ٹائم نکال کے، تھوڑا سا آئیں آگے قریب ہو کر بیٹھیں، خطیب کو مزہ آئے آپ سے گفتگو کرنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. حسن و جمال تے بیان وکھرا، آپ دا ودایا رب شان وکھرا. سبحان اللہ ہوں دیئے سناؤں پڑا سبحان اللہ. ایک کہنا بھی حسن و جمال تے بیان وکھرا، آپ دا ودایا رب شان وکھرا. حسن و جمال تے بیان وکھرا، آپ دا ودایا رب شان وکھرا. سونے دی سونی ذات سب تو نرالیے، توجہ، سونے دی سونی ذات سب تو نرالیے، رب نے سجائی موڑے کملی کالیے. سونے دی سونی ذات سب تو نرالیے، رب نے سجائی موڑے کملی کالیے. نام تے پیغام نالے کام وکھرا، نام تے پیغام نالے کام وکھرا. آپ دا ودایا رب شان وکھرا. حسن و جمال دے بیان وکھرا، آپ دا ودایا رب شان وکھرا. آقا جی نو رب سونے اعزاز عطائے نے، آقا جی نو رب سونے اعزاز عطائے نے، ساریاں شاناں دے تمغے پوائے نے. آقا جی نو رب سونے اعزاز عطائے نے، ساریاں شاناں دے تمغے پوایا نے، ساریاں شاناں دے تمغے پوائے نے. آیا جو آقا جی تے، آیا جو آقا جی تے او قرآن وکھرا، آپ دا ودایا رب شان وکھرا. واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات پاک واسطے خاص ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و برکات واسطے کہ جنہاں نو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمائے. میں مشکور ہاں برادر مکرم عزیزم الشیخ مفتی ارسلان بشیر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دا اور انہاں دے رفقا دا جنہاں نے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مدحت دے اندر اتنی پیاری محفل نو سجائے. اللہ کریم کو لو دعائی اللہ پاک سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے. اچھی آنکھو آمین. میرے تو قبل الشیخ صغیر نواز طاہر صاحب دا تسی مدلل خطاب سماعت فرما چکے اور میرے تو بعد دیگر خطابات ہونگے انشاءاللہ. مختصر وقت دے اندر میں تو صاحباب دے سامنے چند گزارشات رکھنیاں نے کہ حقیقی کامیاب کون بندہ ہے اور کامیابی کس چیز کا نام ہے. جس بندے دے کول پیسے نے، روپیہ پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، کوٹھیاں کاراں نے، بلڈنگاں نے، او دا ڈیرہ نوکر چاکر نے، او کامیاب نہیں.
बस साडे लोग अक्सर मायूस हो जाते हैं किसी की गड्डी वेख के, चुदराहट वेख के, इज्जत वेख के कि यार शायद ये कामयाब लोग ने। नहीं, कामयाब होवे जिन्हों अल्लाह दा कुरान कामयाब कहंदा है जां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सच्चा तो सुच्चा फरमान कामयाब कहंदा है। चंद गुजारिशात पेश करनियां ने कि साडी जिंदगी दा कामयाबी दा राज की होना चाहिए और साडी जिंदगी कामयाब किवें होवेगी, दुनिया भी कामयाब ते आखरत भी कामयाब किवें होएगी। वो है वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हुम फंतहु। जो चीज़ नबी इस्लाम दे देन कबूल कर लो, जिथों रोक देन रुक जाओ। इस चीज़ का नाम कामयाबी, यानी कि चंद काम करन दा नाम कामयाबी है ते चंद चीज़ां तो रुकन दा नाम कामयाबी है। और जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज पढ़नी है, रोज़े रखने ने, ज़कात देनी है, सच बोलना है, एक काम ने करने वाले ते चंद चीज़ां ने नहीं करने वालियां, झूठ नहीं बोलना, गिबत नहीं करनी, किसी ते इल्ज़ाम तराशी नहीं लगानी। यानी कि जेड़े अल्लाह नूं नाराज़ करने वाले काम वो नहीं करने ते अल्लाह नूं राज़ी करने वाले काम करने ने, इहदा नाम कामयाबी है। अल्लाह दुनिया ते भी इज़्ज़तां अता करदे ने, अल्लाह आखिरत नूं भी इज़्ज़तां अता करनगे। तो बिला तमहीद वक्त दे पेशे किल्लत में अपनी बात का आगाज़ करना। मालिक कायनात दा कुरान है, अल्लाह फरमाते ने मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जो दुरूद दा मुनकर हुजूर दा मुनकर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ऐलान फरमा दीजिए। अल्लाह फरमाते ने इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अय्यक़ूलू समिअना व अताअना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह फरमाते ने इन्नमा काना कौलल मुमिनीन। ओ ईमान वाले कौन ने जो अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ओनू बुलान ओ आ जाए, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी इताअत कर लवे, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे हुक्मां दे मुताबिक जिंदगी गुजार लवे। ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये लोग कामयाब ने, कामयाबी इन्हां दा मुकद्दर बन जाती है। और यार किसी दी गड्डी वेख के परेशान ना होया कर, कामयाब गड्डी वाला कोई नहीं। किसी कोल पैसा वेख के परेशान ना होया कर, पैसे वाला कामयाब नहीं। और कामयाब होवे जिहदे हिस्से दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां सुन्नतां आ गईयां ने। कामयाब हो बंदा वे जिहड़ा सुबह भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इताअत करदा वे, दोपहर नूं भी इताअत करदा वे, हर वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इताअत करदा है। अल्लाह जी कामयाबी केदा नाम है, कामयाबी कैवें मिलेगी? तुसी आखिया वे जेड़ा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गल मनदा वे, जिथों रोकिया वे रुक जांदा वे, जो करन दा हुक्म दिता वो करदा वे, वो कामयाब है। अल्लाह जी जेड़ा बंदा एवें करदा ओदा इनाम की है, ओदा इजाज़ की है, ओदी कामयाबी की है। अल्लाह फरमाते ने व मय्युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह फरमाते ने लोगो जेड़ा बंदा मेरे नबी पाक इस्लाम दी गल मनेगा, आप दी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, जिन्नियां चीज़ां तो नबी इस्लाम ने मना किया वे रुक जाएगा, जेड़े करन दा हुक्म दिता वे वो करेगा। मैं अल्लाह ऐलान करना वा जो इधरों जान निकलेगी मैं अल्लाह सिद्दीकीन दा साथ दे छड़ांगा, शुहदा दा साथ दे छड़ांगा, सालिहीन दा साथ दे छड़ांगा। और सब तो वड्डी गल अल्लाह फरमाते ने
لوگو اگر تسی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سنتاں نال پیار کرو گے اگر آپ دی سنت نال پیار کرو گے میں اللہ اعلان کرنا وا جنت بھی دیواں گا تے جنت محبوب دا ساتھ بھی دے چھڈاں گا آئیے پھر اپنی زندگی دا معمول بنائیے جنہ چیزاں دا نبی اسلام نے حکم دیتا وے او کرنا وے جتھے روکیا وے رکنا وے اپنی زندگی دا معمول بنا لو حدیث آ گئی ہے حدیث مننی ہے کوئی روس داتے روس جائے کوئی چھوٹ داتے چھوٹ جائے حدیث پاک نو چھڑنا نہیں چھڑنا قربان جاوا ایک مثال لیجئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھے نے آپ فرماندے نے مغیرہ کی گل ہے آکھیا اللہ دے نبی جی شادی دی گل ہو گئی ہے رشتہ طے ہو گیا ہے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مغیرہ کیا لڑکی نو دیکھیا آکھیا حضور نہیں دیکھیا تو کوئی نہیں تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مغیرہ ایک جھاتی مار لینی سے تاکہ محبت بڑھ جاندی تے آندے اللہ دے نبی جی میں جا کے ویکھنا آواں تے نبی علیہ السلام فرماندے نے روک جا صبح نو چلے جاوی صبح ہوئی نا سوکھتے ہی جا کے سسرالیاں دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے دروازے جو آواز آئی ہے کون ہے آکھیا میں مغیرہ کی لے آنا ہو کہندے اندر بٹھاؤ گے تے دساں گا کی لے آنا ہے اندر بٹھایا ویڑا چھوٹا سی دو چار پائیاں نے ایک چار پائی دے حضرت مغیرہ بیٹھ جاندے نے دوسری چار پائی دے تے انصاری صحابی تو نہ دی وائف بیٹھ جاندی ہے تے پوچھ دینے اے نہیں پوچھیا ٹھنڈا پیو گے کہ گرم پیو گے ناشتہ لے کیا یہ نہیں آندے نے مغیرہ تو کدھر آیا ہے تیرا مقصد کیے آن دے حضرت مغیرہ فرماندے نے جس بیٹی دے نال تہاڈی بیٹی نال میرا رشتہ ہویا ہوئے اس بیٹی نو ویکھن واسطے آیا وا تے حضرت انصاری صحابی کہن لگے مغیرہ تینوں پتہ نہیں اسی انصاری لوگ پردے دے معاملے وچ کنے سخت ہاں غیرت دے معاملے وچ کنے سخت ہاں حضرت مغیرہ فرماندے نے میں آپ نہیں آیا ہے مینوں کملی والے نے بھیجیا وے جا مغیرہ ایک نظر ویکھ کے آنا ہے قربان جاواں ہے جڑے انصاری صحابی پہلے غصہ کر رہے سے جنہ تے چہرے تے تیور بدل گئے سے جنہ دی آنکھاں سرخ ہو گئیاں سے ایک کون ہوندا میری دھی نو ویکھن والا ہے ماں بھی چپ کر گئی ہے تے باپ بھی چپ کر گیا وے تے جس بیٹی نال رشتہ ہونا سی نا او بیٹی پردہ کر کے آ گئی ہے چار پائی تے منہ سیٹ کر کے بہ گئی ہے آندی ہے مغیرہ مینوں ایویں لگدا وے تو کولو گل پیا کرنا وا جا تینوں رب دا واسطہ ہی چلا جائے پیارے مغیرہ فرماندے نے مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے میں آپ آیا کوئی نہیں مینوں کملی والے نے بھیجیا وے قربان جاواں آ دیکھیو اے اطاعت ہے اے فرما برداری ہے تے بیٹی کہن لگے مغیرہ پاویں میرے ابو روس دینے تے روس جانے امی روس دی تے روس جاوے اگر انہاں دی ناراضگی ہوندی تے ہو جاوے اگر میرے نبی پاک علیہ السلام نے آکھیا وے جا کے ویکھ کے آنا اپنے چہرے تو پردہ سیٹ کیتا ہے آندی اے مغیرہ آ میرے چہرے تے نظراں تے پانا میں کملی والے دی حدیث دے سامنے اپنی عزت تے غیرت نو قربان کرنی آ نظرہ مروا چھڑیاں آکیا حدیث آ گئی ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون حدیث آ جائے مومن پابند نے حدیث آ جائے کلمہ پڑھن والا پابند ہے اپنی مرضیاں نہیں کر سکتے من مانیاں نہیں کر سکتے لوگی کی کہیں گے برادری روس جائے گی قوم قبیلہ روس جائے گا رب کبریا دی قسم اٹھا کے گئی ناما جگ روسدا روس جائے جگ چھوٹدا چھٹ جائے نبی اسلام دی حدیث دی مخالفت نہیں کرنی اپنا منہج بنائیے اپنا مشن بنائیے اپنا عقیدہ بنائیے جتھے نبی اسلام دی بات آ جائے سونے نبی دی سنت پاک آ جائے اور کچھ بھی ہو جائے جان جاندی تے چلی جائے مگر نبی اسلام دی حدیث نال بے وفائی کرنی
ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਮਾ ਕਾਨਾ ਕੌਲਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨ ਇਜ਼ਾ ਦੁਊ ਇਲੱਲਾਹਿ व रसूलिहि लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अतअना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जिन्ना चीज़ां दा नबी इस्लाम ने हुक्म दिता वे ओ करना वे, जिथों रोकिया वे रुकना वे। आ वेखो ना नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया तो जा रहे ने, आखिरी खुतबा ते आखिरी अल्फाज ने नबी इस्लाम फरमाते ने अस्सला 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 व मा मलकत ईमानुकुम। और लोगो नमाज हिफाजत करे आजे, नमाज पाबंदी ना पढ़े आजे, नमाज ज़ाया ना करे आजे, ते अपने मतहत लोगों का ख्याल रखे आजे। हदीस नबी इस्लाम सहाबा ने सुनी है ते पता है तुहानू नबी इस्लाम दे सारे सहाबा जन्नती क्यों ने? सारे जन्नती क्यों जन्नती? इस वजह तो उन्हें कलमा पढ़िया वे ते मर्जियां ने कीतियां। जदों कलमा पढ़ लिया वे ते ख्वाहिशात दी पैरवी नहीं कीती। हत्ता के नबी इस्लाम ने बदरियां सहाबियां दे बारे आख्या सी इअमालू मा शिअतुम कद वजबत लकुमुल जन्ना। और बदरी सहाबियो अज दे बाद तुसी अमल भी ना करो ते अल्लाह ने तुहाडे ते फिर भी जन्नत वाजिब कर छड्डी है। इस दे बावजूद सहाबा ने मर्जी कीती कोई नहीं, मनमानी कीती कोई नहीं। इत्थे नबी इस्लाम दी हदीस आ गई है, सा तस्लीम कम कीता वे। आ देखो ना नबी इस्लाम दी हदीस है अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज पढ़े आजे, नमाज ज़ाया ना करे आजे। ते देखो ना प्यारे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दौरे हुकूमत नमाज पे पढ़ांदे मुसल्ले ते एक जालिम छुपया मिंबर दे पीछे। ए दीजरा समझिया जे गौर नाल, रब दा वली मुसल्ले ते दुश्मन मिंबर दे पीछे। आ समझिया जे कीदा समझिए रब्बे किबरिया दी कसम है नबी इस्लाम दे सहाबी ने वध के रब दा वली कोई नहीं हो सकता। आज दे लाख पीर शेख अब्दुल कादर जिलानी होल, अली हजवेरी होल, कोई करनी परनी वाले होल, मैं नबी दे सहाबी दी जुती तो खाक तो कुर्बान कर देवा। नबी दे सहाबी दा सहाबीये दा मुकाबला कर सकदे नहीं कर सकते। सहाबी ने वध के वली कोई नहीं, रब दा वली। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसल्ले ते, रब दा वली मुसल्ले ते दुश्मन मिंबर दे पीछे। ते रब दे वली नू पता चलिया, बोलो पता चलिया। इत्थे कहंदे ने बाबे दियां बिलियां भी गैब जानदियां ने, बाबा गैब जानदे। रब्बे किबरिया दी कसम है जदों नबी दे सहाबा जेड़े औलिया अल्लाह ने ओ गैब नहीं जानदे, रब दे नबी गैब नहीं जानदे। अज दा कोई करनी भरनी वाला गैब जान सकदा? गैब दा मालिक कौन है? रब दा वली मुसल्ले ते दुश्मन मिंबर दे पीछे नमाज शुरू कीजिए। खंजर वज गए ने, दुश्मन ने खंजर मारे ने। ते हदीस नबी इस्लाम दी ज़हन च आ गई, ज़हन च आ गई है अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज छड़नी कोई नहीं, नमाज ज़ाया करनी कोई नहीं। हदीस सामने आ, कह सकते थे खंजर वज गए ने, चलो नमाज कज़ा करनी है फिर पढ़ लवांगे। नमाज पूरी की है क्यों? हदीस पाक आ गई है वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम। हदीस आ गई है मर्जियां नहीं कर सकते। हकीकी कामयाबी है वे जे नबी इस्लाम ने आख्या वे कीता वे, जिथों रोकिया वे रुक गए ने। आओ आखिरी हदीस से मेरा टाइम मुकम्मल होने वाला, तवज्जो कीजिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे प्यारे सहाबी हजरत उकबा इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तिरमिज़ी हदीस पाक है अन उकबा इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला क़ुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु दी एक हदीस पाक नोट कीजिएगा यार। आना नबी सल्लल्लाहु दे फैसले होन लगे ने, आप दी जुबान पाक चोल मोती निकलन लगे ने, अपने दामन दे अंदर समेट लीजिएगा। और नबी इस्लाम फरमांदे ने नज़र अल्लाहु इम्राअन समिअ मक़ालती। आए हदीस पाक याद कर लो, अगे जाके याद सुनाया जे घर वालियां नू, अजीज़ां नू, रिश्तेदारां नू। अल्लाह
ایسے چہرے نو خوش و خرم رکھی سر سبزو شاداب رکھی اللہ اس چہرے تے کدی غم نہ آن کدی پریشانیاں نہ آن اللہ اے چہرہ کدی مرجائے نہ حشاش بشاش رہے کون نظر اللہ مرا سمع مقالتی اللہ جن نے میری حدیث پاک سنیے تے غور نہ سنیے توجہ نہ سنیے تے سن کے یاد کر لئیے دوسرا کام کیتا ہے پہلا کام حدیث سنیے دوجا کام یاد کر لئیے تیجا کام اپنے سینے میں محفوظ کر لئیے وَأَدَّعُهَا ان لوگاں تک پہنچا چھڑے ہے اللہ جی جڑے چار کام کر دے اللہ اس چہرے تے کدی پریشانیاں نہ ہون اللہ اس چہرے نو خوش و خرم رکھے آجے حدیث یاد کر لو نبی علیہ السلام دے فیصلے نے قرآن دے فیصلے نال پیار کریا کرو نبی علیہ السلام دے محبت نال آپ دے فرمودات نال پیار کریا کرو محبت دیاں بولیاں بولا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا پھر آکو سبحان اللہ کل بابا جی دے نبی نے سارے آکو سبحان اللہ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں نبی میرے دی شان دا اللہ دی قسم میرا ایمان ہے میری محبت ہے آج دا کوئی جناب مولوی ہوئے امام ہوئے ہر بندے دا احترام ضروری ہے وڈیاں دا احترام ضروری ہے بزرگاں دا احترام ضروری ہے ولیاں دا احترام ضروری ہے اسی وڈیاں نو ماننے ہاں اور جڑا وڈیاں نال پیار نہیں کردا فلیس منا میرے نبی الاسلام نے آکھیا سی ساڈا اتنا کوئی تعلق نہیں ہو ساڈے تو بری ہے اسی چٹے والا والے دا بھی یاد کرنے ہاں ادب ضروری ہے وڈیاں دا احترام کرنے ہاں اسی اماماں دا احترام کرنے ہاں اسی اماماں دا احترام کرنے ہاں اسی ولیاں دا احترام کرنے ہاں اسی جناب پیر شیخ عبدالقادر جیلانی نو بھی ماننے ہاں امام علی حجویری نو بھی ماننے ہاں حضرت اسی امام شافعی رحمت اللہ علیہ نو ماننے ہاں اسی امام مالک رحمت اللہ علیہ نو ماننے ہاں اسی جدو کہنے ہاں اسی رحمت اللہ علیہ کہنے ہاں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اسی ماننے ہاں محترم نے ساڑھے واسطے عزت دی جگہ نے لیکن رب کبریاء دی قسم نبی دی حدیث آ جائے نبی دا فرمان آ جائے رب کبریاء دی قسم پھر نبی دی حدیث دے مقابلے تے نہ کسی امام دی گل چک سکتی ہے نہ کسی مفتی دا فتوہ چل سکتا ہے نہ کسی مولوی دی بات چل سکتی ہے نہ کسی امام دا قول چل سکتا ہے رب کبریاء دی قسم قیامت یا دیوارہ تلگ اگر سکہ چلے گا تے نبی دی سنت دا سکہ چلے گا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں نبی میرے دی شان دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں نبی میرے دی شان دا زلفاں دیاں قسماں خدایا آپ خاوے زلفاں دیاں قسماں خدایا آپ خاوے زلفاں دیاں قسماں خدایا آپ خاوے انگلی پیاری جد اٹھ جاوے انگلی پیاری جد اٹھ جاوے ٹوٹے ہو جاندہ چانے آسمان دا کوئی اور نہیں نبی میرے دی شان دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں نبی میرے دی شان دا عرشاں تے رب نے معراج کرایا کل نبیاں دا سردار بنایا مل پہ آئیوں صدیق دے ایمان دا کوئی اور نہیں نبی میرے دی شان دا ختم نبوت دا سالار آیا ختم میرا کیتا میری جماعت دا کیتا ہے ہر مسلمان دا کیتا ہے ختم نبوت دا سالار آیا ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوے نو مارے آیا نبوت دے بوے نو مارے آیا منہ کالا ہویا مرزا بے ایمان دا
کوئی ہور نہیں نبی میرے دی شان دا اللہ فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ حقیقی کامیابی دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر